Anaton Ebanghelyo para Lunes halika karuhaan kag duha nga semana hang katuigan sumalakan San Lucas kapitulo 4 versikulo 16 ngadto hiton 30. Niyan kinadto Jesus sa Nazaret diin hiya nagtubo ngan sugadan iya nabatasan kinadto hiya sinagoga adlaw nga iparahuay. Tinindog hiyahin pagbasa ang kasuratan ngan iginhatag iya ang basahan ni manarag na Isaías. Ginbuklad niya ang linikid nga basahan nga naamo ini ang iya nabasa. Aadiha ako ng Espirituhan Ginoo kay ginpili ako niya himpagwalihan maupay nga sumat ang mga kablas. Ginsugo ako niya pagpasangyaw ang katalwasan ngadtuhan mga binihag nganhin pagpabalik han pakakita han mga buta. Hinpagtalwas han mga tinalumpigos kanhin pagpahibaro nga inabot na ang panahon nga tatalwason han Ginoo ang iya katawhan. Ginlukot nga ni Jesus ang linikid nga basahan, iginhatag han magtiripig nga lumingkod. Tinutok haiyan nga tanan nga mga tawo sa sinagoga. Nagtikang hiyahin paghimang raw haira. Natuman yan ang adlaw ini nga bahin han kasuratan samtang hinbatian niyo paginbabasa ko haiyo. Nahingali pa iya hirangatanan nga nanhipausahan magnamit nga mga pulong nga iya iginhimang raw. Nagsiring hira diri ibahiyaan anak ni Jose. Nagsiring hiya ira maaram ako nga masiring kamo haakon hini nga darahunon doktor tambalaanay an imo kalugaringon. Masiring liwat kamo haakon buhata din ha imo kalugaringon nga bungto an amo ngahaw nga mga butang nga ginsumata amon nga nahinabo ha Kapernaum. Nagpadayon Jesus, susumatan ko kamo hini, diri tinutuod inusa nga manaragna ha iya kalugaringon nga bungto. Pamati kamo, matuod nga damo hadto. Nga mga balo ha Israel ha panahon ni Elias, ano ray umuran hintulo ka tuig ngan tunga, ngan may dako nga kagutom ha bug-os nga tuna, kundi oray pakadto Elias sa bisan kanay ha ira. Kundi ngadtuhin usala nga balo hasaripta hatuna han Sidon. Ngan may hadto damo nga mga sanlahon ha Israel ha panahon ni manarag na Eliseo. Kundi oray bisan o sa ira nga ginlinisan nabot kanaaman nga taga Syria. Napungutan nga tanang mga tawa sinagoga han pakabati ni rahini. Nagkabuhat hira gindanas ni Jesus sa gawasan bungto ngan gindarahiya habawbawhan bukid nga gintukuran han ira bungto. An ira tuyo amo ang paghulog ha iya ngadtuhan umpas kundi nagtarapiya habot nga ang kadaman ngan linakat. Kabugtuan ang Ebanghelyo han Ginoo pagdayawon ka Kristo. Mao pangatak na ha iyong tanan. Duduha ka parte ito na aton Ebanghelyo iton siyahan kan Jesus pagbasa ang basahan tikang kan propeta Isaías nga siniring hiya nga magwawali hiya maupay nga sumat kadtuhan mga kablas ngan hiya maghahatag hing kagawasan ngadto han mga tinalumpigos magpapakita han mga buta magpapalakat ang mga piay etc. o sa kapulong inso sa matang kita nga ang misyon ni Jesus amo ang pagpasarang ang kinhalian ng Diyos nga dara intambag ngadtuhan katawhan nga dara ingugma ngadtuhan mga diri nakakarawat han gugma ang mga kablas ang mga tiniyupi ang mga tao nga diri linilingi nidahan mga katiningban. Usahay nakakabati kita hiton expression nga preferential love for the poor uan pagmaurog nagmamaurog nga gugma han mga kablas. Ini kabugtuan magpakita ini nga dagway han ginhadian nga kan Jesus iginpapakita ngan
iya daw tingin susumata aton nga di daha iya natuman ini. Iya mismo naging kablas nga niya mismo nagpagawa sa mga kablas. Tikanghan ira pagkatiniupi, tikanghan ira hiunon. Ikaduha nga bahin, amuan pagsalikwaya kan Jesus. Tungod kay Jesus na nagpakita han iya magnamit nga mga pulong nga dahil iya kasi Hudiyo nga kasabot nila nakakakilala hiraha iya nga kasabot nila nga hihusay na good an iya amay. Usapay nga pahinomdom nga atong kabungtuan nga pulong pa man ni Jesus, di dahan imo kalugaring nga bungto, han imo kalugaring nga panimalay, kung ungod ka nga propeta, pag-andam na ikaw igsa sa likway, pag-andam itong rejection. Ay nunumdum ako han bago pala ako nga padi, naglaksi ako han ako homily, dinan akon bungto boronggan na napon ni ako boronganon ako sanglit kun magsusunod ako han liud han Ginoo, diri nala ako mamimiling ngay ako ikalipay, mamimiling ako nga bangin ako igsalikway kung magpapasama ka kuhan tinuod nga pulong han Ginoo, tinuod nga pulong han Ginoo, kay ini nga pulong diri naayon han kanang kalibutan ginmamaurog ang kalibutan an yaman, pero ginmamaurog hini nga pulong an pagpaubos, an paghigugmahan mga kablas. Kadina paghigugma mga kablas nakikita ta an gugmahan Dios sa aton nga waray man kita angay igdasig mga kablas man kita atubangan haiya, atubangan bisan kan kanay kundi ginihigugma lagihap kita niya gihapon. Salamat Ginoo nga Dios sa nimo gugma haamon. Bisan kung diri kami takos, bisan kung diri kami bulig han imo siyahan nga ginpili nga nasod, pero imo ini ginahatag amon nga gugma, imo iginahatag amon nga katalwasan nga nati kang hini nga gugma dida kan Hesukristo nga amon Ginoo. Amen.